హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ క్రేజీ లక్కీ వ్లాగ్స్. ఇవాళ మన వ్లాగ్ వచ్చేసి మా ఇంటికి దగ్గరలో ఉన్న కొత్త కాలువ సెంటర్ మహాలక్ష్మమ్మ గుడి కాడ నవరాత్రుల సందర్భంగా కుంకుమ పూజ సాయంత్రం చాలా విశిష్టంగా చేస్తారండి. ఈసారి ఎలా చేసామో చూసేయండి. रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोचनि घोररते तनुजनिरोषिणि दुर्मदशोषिणि दुःखनिवारिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब कदम्ब वनप्रियवासविलासिनि वासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जनि कैटभभञ्जनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि निजहुङ्कृति मातृनिराकृति धूम्रविलोचनि धूम्रशिखे समरविशोणित बीजसमुद्भव बीजलताधिक बीजलते शिव शिव शुम्भनि शुम्भ महाहव दर्पित भूत पिशाचपदे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि भोसितमखिखण्डितकुण्डलितुण्डितमुण्डगजाधिपते रिपुगजगण्डविदारणखण्ड पराक्रमशौण्डमृगाधिपते निजभुजदण्डनिपातितचण्डनिपातितमुण्डभटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते हयरणमर्मरसात्रवदोर्धुरदुर्जय निर्जय शक्तिभृते चतुरविचारधुरीण महाशिव दूतकृतप्रमथाधिपते दुरितदुरीह दुराशय दुर्मद दानवदूत दुरन्तगते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शरणागत वैरिवधूवर वीरवराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तक शूलविरोधि विरोधि कृतामलशूलकरे दुर्नमितामरदुन्दुभिनाद मुहुर्मुखरीकृत दीनकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललनाततधेयितधेयितताळनिमित्तजलास्यरते कुकुभां पतिवरभोगततालक तालकुतूहलनादरते धिं धिं धिमिकिट धिं धिमितध्वनि धीरमृदङ्गनिनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैल
झणहिं कृतसुरनूपुररञ्जितमोहितभूतपते नटितनटार्धनटी नटनायित नाटितनाटकनाट्यरते पदनतपालिनि फालविलोचनि पद्मविलासिनि विश्वधुरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुजसुसङ्गररक्षणसङ्गपरिस्फुरदङ्गनटत्कटके कनिकनिशङ्गपृषत्कनिशङ्करटद्भटभृङ्ग हटाचटके हतिचतुरङ्गबलक्षितिरङ्ग घटद्